Halo, teman-teman. Suara saya jelaskah? Oh, jelas. Oke. Jelas. Oke, tapi saya izin off cam ya, teman-teman, biar sinyalnya tetap stabil. Nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah sampai di Iris Prahe. Tadi Derkor itu paduan suara ya. Lalu selanjutnya Konser, konser, betul. film, Film, nonton. penonton ya. Sekarang kita akan huren untuk mendengar cara baca dalam Auf Deutsch sepertinya ya. Sebentar. Ini audio nomor 33. Silakan disimak kemana. Das Theater, das Festival, das Orchester, der Chor, das Konzert, der Film, das Publikum. Oke, seperti itu. Jadi berdasarkan acara tiga ini, kira-kira teman-teman tertariknya yang mana? Kalau misalnya bisa hadir, teman-teman pengen lihatnya yang mana? Hamburger Hmm, Theater kah? Atau orkester? Atau kino? Kino, Yang kino ya. Menarik kino. karena ada kira-kira 100 film untuk ditonton ya selama 10 hari itu. Oke, lalu kalau Intan, kira-kira yang mana tertariknya? Der Koyer, der Koyer, apa sih kalau Dekor ya, der dekor. Koyer, der Koyer. Oh ya, oke. Mau tanya dong, yang yang tadi das publik ya, audience, the audience itu bacanya das publik, Das Publikum. publik. Ya, publikum. Artinya penonton ya. Hmm, Lalu ya, regisseur, regisseur itu artinya sutradara. Lalu ada lagi regisseur. Nah, itu yang pluralnya ya. hmm, Oke, Para sutradara. betul. Lalu ada solisten di bagian orkester. Solisten itu artinya hmm, solois, ya, solois. hmm, Tapi dalam bentuk plural juga, karena tadi ada vier bekannte Solisten, empat penyanyi solois artinya. hmm, Lalu dirigir, dirigir ini artinya apa namanya? Dirijen, eh, dirijen yang memimpin orkestra ya. Ya betul, namanya pemimpin orkestra itu dirijen. Ah, Ya, oke. Oke, lalu Caigen. Caigen di yang Hamburger Theater. Arti dari Caigen itu pertunjukan ya, teman-teman. Lalu ada Deutschsprachige Theater, itu artinya teater berbahasa Jerman. Oke. Lalu selanjutnya kita ke halaman 35. Di sini ada Jahreszeiten in DACH. Artinya musim. Jahreszeiten itu artinya musim. Nah, DACH ini, D-nya adalah Deutschland, A-nya itu Austria atau Österreich, dan CH-nya ini Swiss, ya, der Schweiz, gitu. Ya. Nah, lalu ada bulatan. Nah, bulat ini berisi musim-musim di Eropa. Frühling atau musim semi mulainya bulan Maret, April, Mei ya. Lalu bulan summer mulai pada Juni, Juli, August. Dan Herbst atau musim gugur mulainya September, Oktober, November. Lalu winter itu mulainya Desember, Januari, Februari ya.
Februari. Musim dingin. Oke. Lalu ini kita melengkapi di 10A yang kotak-kotak itu yang ada tulisan Januari sama September itu diisi dengan nama bulan yang atasnya dalam bahasa Jerman, yang bawahnya dalam bahasa Indonesia. Karena terdapat beberapa perbedaan penulisan ya, seperti di Januari, Februari, Maret, lalu Mei, terus Agustus, ya betul, dan Desember ya. Oke, silakan itu diisi dulu. Kalau kamera saya mati, suara saya sangat jelas ya, teman-teman. Unstable. Unstable lagi. Oke, sudah selesai mengisi yang tabel di 10A. Oke, lanjut di yang B. Nah, yang B ini melihat di foto, kan ada yang gambar A, B, C, D. Itu ada yang main salju, ada yang berenang, ada yang naik sepeda, dan ini ada gambar jamur. Itu disesuaikan dengan musim yang ada ya. Contoh kalau main salju hanya ada di musim apa dan seterusnya ya. Silakan. Untuk gambar A kira-kira musim apa, gambar B musim apa, C dan D juga ya. Oke. Sudah selesai untuk yang B. Sudah. Bahas dari yang A dulu ya. Yang A, Januari, dalam bahasa Indonesia berarti bulan Januari, Rihti. Lalu yang kedua, Februari, betul. Lalu Maret, betul. Lalu ya, April tetap. Oke. Lalu kalau Mei, oh, ya, beda di A dan E-nya ya. Oke. Juni, Juli sama ya penulisannya. Oke, lalu Agustus. Agustus, September sama, Oktober sama, November sama. Yang terakhir, Desember yang beda. Desember. ya, betul. Bacanya Desember ya. Oke, lalu yang B, gambar A itu untuk musim Winter. winter. Rihti, gambar B
Furling. Kurang tepat. Untuk yang gambar B itu Tepat ya? Apa herbs atau musim gugur. herbs ya? Iya. Lalu yang C, Summer. summer, betul summer. Berarti yang terakhir itu D ya, fruiting. Fruiting atau musim semi. Furling. Iya, fruiting. Furling. Ya, fruiting. Betul. Nah, sekarang kita akan huren untuk yang C. Nah, ini yang C nanti disesuaikan antara kegiatan dengan waktu pelaksanaannya ya. Per nomor 1 audio. Sebentar. 2, 3, 4. Oke. 1. Hallo, hier ist Radio Alsterpiraten. Unser Thema heute ist Jahreszeiten und Hobbys. Was machen Sie gern in welcher Jahreszeit? Rufen Sie an. Die Nummer ist 0800 33 44 55. Da ist schon der erste Anrufer. Hallo. Also, ich schwimme im Sommer sehr oft. Ich wohne direkt an der Alster und ich schwimme jeden Tag nach der Arbeit, am Abend und am Wochenende auch. Oke, jelas. Oder noch einmal. Tyson sih kedengerannya. Kurang tepat. Terlalu kecil. Coba. Terlalu kecil. Sebentar. Coba kalau seperti ini. 1. Lebih jelas kah? Lebih besar? Coba ya. Hier ist Radio Alsterpiraten. Unser Thema heute ist Jahreszeiten und Hobbys. Was machen Sie gern in welcher Jahreszeit? Rufen Sie an. Die Nummer ist 0800 33 44 55. Da ist schon der erste Anrufer. Hallo. Also, ich schwimme im Sommer sehr oft. Ich wohne direkt an der Alster und ich schwimme jeden Tag nach der Arbeit, am Abend und am Wochenende auch. Oke. Apa kegiatannya? Kira-kira Skimmen. saya tidak mendengar suara atau teman-teman memang belum jawab. Satu kali lagi kah? Nggak bisa nebak skimmen atau apa sih. Oke, satu kali lagi ya, sebentar. Boleh. 1. Hier ist Radio Alsterpiraten. Unser Thema heute ist Jahreszeiten und Hobbys. Was machen Sie gern in welcher Jahreszeit? Rufen Sie an. Die Nummer ist 0800 33 44 55. Da ist schon der erste Anrufer. Hallo. Also, ich schwimme im Sommer sehr oft. Ich wohne direkt an der Alster und ich schwimme jeden Tag nach der Arbeit, am Abend und am Wochenende auch. Apa kira-kira kegiatannya? Jadi untuk kapannya itu im summer. Nah, kira-kira kalau di musim panas, apa kegiatan yang cocok? Ins museum gehen kah? Pahren. Bukan. Jadi kegiatan itu swimmen ya. Swimmen ya, berenang. Swimmen.
Karena tadi dibilang dia senang berenang di musim panas dan apa meskipun akhir pekan dia tetap berenang ya. Jadi yang nomor satu itu swimmen im Sommer. Yang kedua, silakan. 2. Und Sie, Frau Wagner, was machen Sie wann? Ja, also im April oder Mai fahre ich gern mit dem Fahrrad. Da ist es warm und schön. Da machen meine Freundin und ich eine Woche Urlaub und fahren jeden Tag. Sport ist einfach mein Hobby. Nah, apa nih kira-kira yang ini? Fahran, Fahran. Fahrat Faren ya, Riti. Kapan? Fahran ini. Im kapan kira-kira tadi? Furling. Im Frühling ya, Riti. Terlalu tadi juga disebutkan im April oder Mai. Nah, bulan April dan Mei itu kan lagi Frühling ya. Jadi benar juga jawabnya kalau Frühling. Oke, sekarang yang ketiga. 3. Und jetzt ein Herr aus Barmbek. Was machen Sie wann? Ja, hallo, hier ist Gernot aus Barmbek. Meine Frau und ich reisen viel. Im Herbst ist das super. Es ist noch warm und es kommen weniger Touristen. Wir reisen gern. Wir sehen gern andere Städte, auch in Deutschland. Im Oktober fahren wir nach Leipzig und Dresden und dann im November nach Brüssel. Wir kennen auch Paris und Amsterdam. Oke. Yang ketiga. Tadi ngomongin tentang liburan. Ada Paris, lalu tadi ada Reisen. Richtig ya. Kapan? Tadi dia menyebutkan bulan beserta kota-kota dan negara yang ingin dikunjungi. Oktober, November di perjalanan. November, betul tadi disebut. Berarti kalau November, dia lagi masuk musim apa? Herbst ya, richtig. Oke, yang terakhir. 4. Frau Riesch aus Altenwerder ruft an. Hallo, Frau Riesch. Hallo, meine Jahreszeit ist der Winter. Ich gehe oft spazieren und ich gehe gerne ins Museum, besonders im Winter. In Hamburg sind so viele Museen. Das ist einfach super. Draußen ist es kalt und drinnen ist es warm. Oke, yang terakhir berarti tersisa ins Museum gehen. Kapan? Ins Museum gehen im Winter. Im apa, teman-teman? Kurang kalau di bulannya sih bulan-bulan kayak winter gitu. Betul ya. Tapi Im winter. Tadi disebutkan pas winter dia mau ke museum ya. Oke. Lalu tapi sebenarnya kalau untuk ke museum tidak harus winter ya, cuman karena memang di sini audionya tentang juga bisa. iya, audionya winter, jadi ya jawabannya adalah winter ya. Nah, kalau di Indonesia itu hanya ada berapa musim, teman-teman? Musim hujan sama musim kemarau. Betul ya, hanya ada musim hujan dan musim kemarau. Oke, sekarang ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke buku Ubungsbu. Oke. Teman-teman.
Silakan buka Übungsbuch halaman sebentar. Übungsbuchnya Übungsbuch halaman ini ya, halaman 37 karena halaman 36 kemarin sudah kita bahas. Oke, di halaman 37 ini ada Huren bagian 9A. Nanti teman-teman tinggal membulatkan. Kira-kira membahasnya tempat yang mana dalam audio ya. Moment. Berdasarkan tiket yang di bawah. Enggak, ini ada hurennya. Sebentar, saya putarkan. Nomor 3. 1. A. Das Konzert. B. The concert. C. Oke, jadi ini menyocokkan. Nanti artikelnya akan disebut der die das. Nah, nanti dicocokkan ya. Misalnya di konser dan lain-lain ya. Silakan disimak dulu sebentar. Saya ulangi audionya. 1. A. Das Konzert. B. The concert. C. El concierto. 2. A. La musique. B. Die Musik. C. The music. 3. A. The film. B. El film. C. Der Film. 4. A. El teatro. B. Das Theater. C. The theater. Oke, sudah jelas? Atau satu kali lagi? Dilihat, didengar yang mana yang kata-katanya ada artikel bahasa Jerman, der die das-nya. Ntar tinggal dicocokin apakah itu jawabannya A, B, atau C ya. Saya ulangi satu kali lagi. 1. A. Das Konzert. B. The concert. C. El concierto. 2. A. La musique. B. Die Musik. C. The music. 3. A. The film. B. El film. C. Der Film. 4. A. El teatro. B. Das Theater. C. The theater. Oke, untuk yang nomor 1 itu apa? Putus-putus. Kenapa Bu Lia nggak ada suaranya? Keputus-putus. Putus-putus. Sebentar ya. Keputus-putus.
Saya play sekali lagi. Oh, oke, oke. Entschuldigung ya. Saya Eins. putarkan lagi. A, Das Konzert. B, The concert. C, El concierto. 2. A, La musique. B, Die Musik. C, The music. 3. A, The film. B, El film. C, Der Film. 4. A, El teatro. B, Das Theater. C, The theater. Lebih jelas atau putus-putus lagi? Jadi pas C ngilang lah tiba-tiba apa? Terus A, D ngilang baru ke C. Oh, oke deh. Kalau gitu, Tinggal sepenggal ngilang-ngilangnya. kalau gitu kita bahas aja ya. Dibahas aja. Oke. Jadi yang pertama itu das Konzert. Nah, tadi untuk Konser. nomor satu itu das Konzert. Nah, hurufnya yang B tadi itu the theater, C-nya le theater, jadi auf Französisch ya. Oke, lalu yang B itu tadi yang A. Yang A itu saya lupa ya. Tapi jawabannya yang nomor 2 itu B di musik. Oke. Lalu yang ketiga itu jawabannya C, der Film. Nah, tadi yang A-nya itu the film, yang B-nya itu le film. Nah, lalu yang keempat itu jawabannya B, das Theater. Tadi yang 4 untuk A disebutnya the theater, yang C-nya le theatre. Tadi begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B. Lassen Sie die Anzeigen, markieren Sie die internationalen Wörter. Anzeigen itu iklan ya, teman-teman. Iklan dalam bentuk plural. Oke. Nah, ini perintahnya kita disuruh menggarisbawahi kata-kata dari ada A sampai F, kotak A sampai F ini yang internasional. Seperti contohnya di kotak A itu ada kata festival, itu kan internasional ya. Ya, kata festival itu kita garis bawahi. Lalu untuk di kotak A dulu deh. Di kotak A ini ada tiga kata yang internasional. Apa aja? In festival internasionalis. Oke. Internasionalis ya. Lalu ada juga rock und swing. Rock sama swing maksudnya ya. Rock itu musik rock, swing itu bergoyang. Karena yang A ini iklan tentang acara festival musik di Hamburg. Musiknya itu musik rock. Jadi yang dinamakan Elb Jazz Festival. Dimulai pada tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni ya. Ini International Music Festival yang diadakan di pelabuhan. Oke. Lalu ke bagian B. Di bagian B ini apa yang kira-kira internasional?
Open Air Festival. Itu yang C, yang B-nya dulu. Di kolom B sampingnya A. Oh ya, B, B, B. Iya. Wah, kira-kira internasional di kotak B. Teater. Teater, betul. Lalu ada apa lagi? Cara itu. Bukan. Di kotak B itu ada teater. Unternehmen Musikal. Bukan. Musikalsnya saja yang internasional dan starnya saja ya. Lalu ada tickets. Itu juga internasional ya. Oke. Sekarang yang kotak C. Kotak C betul tadi Open Air Festival. Lalu apa lagi? Open Air Festival. Iya. Habis itu apa lagi teman-teman? Festival. Ada Stars. Deutsche Stars itu maksudnya bintang tamu yang Jerman dan internasional ya. Internationale und Deutsche Stars. Jadi di acara Open Air Festival Amring ini akan dimeriahkan oleh artis internasional dan artis Jerman. Contohnya ada Chulca Candela, ada Peter Fox, ada Zaz, Coldplay, Shona Mannheims, und andere ya. Nah, yang di garis bawahi itu Open Air Festival, Internationale, Stars, sama Rock di bawah ya. Oke. Lalu di kolom komentar D, Party. party. Betul, party. Oke, party. Lalu Popcorn. ada popcorn, betul. Inklusifnya juga ya. Terus film dan top film. Filmnya aja ya nggak masuk film NAS atau film Palas. Iya, filmnya aja. Kata filmnya aja. Oke, sekarang kita ke kolom E. Apa? Miniatur. Miniatur, betul. Dan Touristen Attraction ya. Atraksi turis. Iya. Oke. Lalu yang F itu ada dirijen, violin concerto, betul, violin concerto, lalu dirijen, ada juga orkester dan stargast ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan biasanya guest star. Kalau dalam bahasa Jerman stargast ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian C. Lesen Sie noch einmal, membaca ulang Anzeigen yang A sampai F ini, kira-kira yang mana yang cocok dengan bagian C? Dengan yang Family Organ, Hort, Gen, Mozart. Itu cocoknya yang mana? Anzeigennya ya. Silakan dikerjakan dulu. Jelas suaranya? Jelas. Oke. Anzeigen itu kecocokan ya?
Anzeige itu ini apa namanya iklan. Oh, iklan. Iya. Iklan yang cocok ya. Kenapa? Nggak mencocokkan iklan mana gitu ya. Iya, betul. Mencocokkan aja ya. Hmm. Sudah selesai? Belum? Oh, oke. Silakan diselesaikan dulu ya. Nanti kalau sudah kita bahas. Dan kalau suara saya hilang-hilangan dikasih tahu ya teman-teman karena koneksinya unstable. Terima kasih. Berarti ya, Bulian berarti Intan berarti Belum. Intan belum. Oke. Nanti kalau Intan sudah bilang ya.
Aduh, Intannya live. Mungkin sinyal ya. Kalau gitu nomor 1, 2 Bu Lia jawab. Nanti biar 3, 4 Intan ya. Silakan. Family Orson Horten Mozart Anzik F F. Anzeige ya. Anzeige F. F. Ya, Risti. Jadi keluarganya Orzan nih suka mendengarkan Mozart ya. Oke, lalu yang kedua. Benedict und Yasmin finden Kinotol Anzeig D. D. Benedict und Yasmin finden Kino toll. Jadi Benedict dan Yasmin ini berpikir kalau bioskop itu bagus ya. Oke, kita tunggu Intan ya. Hmm. Hmm. 3810A-nya mah kayak TPS ya. Iya, 38 yang 10A kayak TTS. Ini nanti apa namanya? Hanya mencari bulan dengan musim. Nanti yang bulan warna Bulan dan kuning, musim. iya, bulan warnanya kuning, musim warnanya biru. Oke. Ya. Nah, ini di halaman 38. Jadi di Austria dan Swiss, bulan Januari itu mereka juga menyebutnya sebagai Januar. Jadi bukan Januar, Oh, yang di pojokan ya. iya, Januar mereka menyebutnya. Oke. Di sini. Oke deh. Mungkin Intan. Ya udah, kita nomor 3 dan 4 boleh Bu Lia jawab lagi. Tarif hat an Montaksim für den Kinder E. Betul ya. Frederick hat Keren. am Tag Zeit für seine Kinder. Jadi Frederick memiliki waktu buat anak-anaknya di hari Senin ya. Betul yang E. Karena yang E ini berkaitan dengan Amon, bentar, 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 bentar. Motor, kamu udah was? Nggak tahu.
Bro, lanjut dulu sebentar, sok. Izin dulu sebentar. Oke, sudah? Halaman berapa, Bro? Maaf tadi ada masalah. Iya, nggak apa-apa. Tadi masih di nomor 4. Silakan. Johann Nomor Wolfgang 4 yang musik. Wolfgang rock musik. Ya, C. C ya, betul. Oke, selanjutnya di halaman 38, seperti yang saya bilang tadi, ini mewarnai, atau kalau tidak diwarnai nggak apa-apa, yang penting ditandai, mencari bulan dengan musim ya. Jadi ada, oh sudah, ya, betul seperti itu. Tapi itu baru kuning, berarti masih kurang musim ya. Oke. Udah cuma pakai bolpen biasa. Oh ya, oke kalau gitu kita bahas ada apa bulannya? Bulannya ada Januari. Ya, Januari ada di sebelah mana? Bentar. Januari pas di sebelah sini. Betul ya, 3 kolom dari belakang yang huruf J ke bawah ya. Ya. Ya, Risti. Oke. Lalu Februari sudah. Bulan Maret. Maret Di ada di awal. mana? Maretnya di bawah. Maret ada di bawah ya. Di warna kuning R yang terakhir itu ada Mars. Ya, Risti di situ. Ya.
Oke, lalu ada bulan April. April ada di barisan ketiga. April di atas ruling. Betul, di atas Atas ruling. ruling. Rifty. Lalu Mei ada di mana? Mei di Januar, nempel di Januar. Betul ya, nempel di Januar. Oke. Nempel di Januar. Kalau Juni, Juninya di tengah-tengah ini, Oktober. Juni di tata Oktober dan September ya, betul? Ya, Oke. Lalu Juli ada di Juli di atasnya Mars. atasnya Mars. Rifty. Agustus, Agustusnya di atas di di atas. atas nempel di September. Betul ya. Lalu September yang menurun ke bawah ya. Nempel sama Agustus, August. Oke. Oktober ada di Nempel di Desember. nempel di Desember, betul. November, Novembernya di ujung kotak. di ujung kotak, betul. Lalu Desember ada di Desembernya nempel di Oktober sama November. betul. Dia di dua baris terakhir ya. Oke, sekarang musim Fruling sudah ada. Lalu summer ada di Summernya, bentar. Summernya di bawah Agustus. summer di bawah Agustus, betul. Lalu ada herbs di mana? Herbnya di bawah Februari. Di bawah Februari, Rifty. Terakhir Di bawah winter ada di winter ada di Winter paling nempel di September. betul. Nempel di September ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B. Ini yang bagian B itu melengkapi ada meine Jahreszeit ist. Nah, jadi mereka Mia ngomongin tentang winter, Penny Fruling, dan yang si Unsone dia berbicara tentang summer ya. Nah, ini dilengkapi dengan kata-kata yang di atas seperti contoh der Winter, ich fotografiere gern, es ist so schön im Winter. Ich kalau di belakangnya in Garmisch in den Alpen berarti lagi ngomongin tinggal. Kalau tinggal apa? Tinggal di Gunung Alpen. Tinggal di Garmisch. Iya, mungkin di dekatnya Gunung Alpen ya. Alpen. Iya. Berarti ich wohne ya. Ya, ich wohne in Garmisch in den Alpen. Ya, mungkin Garmisch ini adalah suatu daerah dekat-dekat Gunung Alpen ya. Nah, oke. Das ist einfach. Das ist einfach. Kelanjutannya adalah kira-kira yang cocok. Das ist einfach. Tinggal di dekatnya Gunung Alpen. Berarti akan bertemu pemandangan yang bagus. Berarti kita akan memuji. Kira-kira yang mana kalau untuk memuji? Super. Super, betul. Super. Ya, super, betul. Selanjutnya kita lanjut ke Penny Solo ya. Nih, der Winter, Fruling. Jadi bukan winter, tapi Fruling. Ih, pung gern Fahrrad. Fahrrad berarti sepeda ya. Nah, sepeda itu dinaiki, ya kan? Fahre ya, betul. Ich fahre gern Fahrrad. Betul, fahre. Besonders im apa nih? Pung unmai berarti melengkapinya
April? April, betul. Meine Freundin und ich fahren am, kapan nih kira-kira dia Um, ya? Kira-kira dia kapan naik sepedanya? summernya bukan ya. Am berarti untuk menunjukkan kira-kira waktu. Tadi April sudah dipakai, berarti Bukan. Wochenende. Wochenende Wochenende. ya. Betul, am Wochenende. Immer zusammen, ich liebe es. Dan yang terakhir ada si und Sonne der Sommer. Ich wohne in Bregenz am Bodensee und ich sehr gern. Ngapain nih kira-kira dia di Bregenz und Bodensee? Ada kata si di situ. Bodensee. Si itu kan danau. Swimmer. Betul, danau berarti Danau Boden ya. Nah, kalau misalnya Danau Boden, kata-kata yang tepat adalah Swimmer. Schwimmer, richtig. Und ich schwimme sehr gern. Das ist mein Summer. Second, that is mine. ya, das ist mein That is my hobby. hobi, betul? Saya. Oh, hobi. Der, baru yang terakhir apa? Yang belum ada? Summer. Der Sommer ist toll, ya, richtig. Oke. Nah, ini kita sudah selesai yang C. Kalau yang C itu teman-teman bisa mengisinya tentang apa yang teman-teman suka lakukan dan kapan. Karena kita nggak ada Frühling, Winter, Herbst, dan Summer ya. Kalau summer sih kita ya musim kemarau ya, masih mirip lah. Jadi kita mungkin bisa pakainya yang bulan aja. Silakan, bebas kegiatannya teman-teman mau ngapain. Bisa im Januar, saya im Januar, ich reise gern. Di bulan Januari saya berlibur. Begitu misalnya. Yo, Wow. ada im August, ich schwimme gern. Itu juga bisa. Ya, 20 Agus, 20 Ein, 20 Reis. Ke Bali itu apa sih? kenapa? Ke Ke pergi ke Bali bisa. Oh, berarti pergi ke Bali. Ich reise nach Bali. Ke Balinya anggap naik pesawat ya. Ich reise nach Bali fliegen. Fliegen. Iya, jadi ceritanya naik pesawat itu fliegen. Fliegen. Iya. Im August ich reise nach Bali fliegen ya. Di bulan Agustus saya pergi ke Bali naik pesawat. Jadi dari Flugzeug itu jadi Fliegen. Fliegen itu artinya apa ya? Lebih ke terbang. Jadi kan ada naik mobil, naik kereta gitu ya. Terbang ya. Ya, terbang gitu maksudnya. Fliegen itu maksudnya terbang. Kalau misalkan
Im 20 August, Ya, 20 und 21 in Reise nach Bali fliegen kayak gitu. iya, seperti itu. 20 Agustus 2021 saya Iya, Bali, terbang ke Bali. iya. Terus kalau misal naik kapal, Ich Reise nach Bali mit 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 Schiff. Ein Moment, Schiff itu artikelnya das ya, mit das Schiff seperti itu. Kalau misal naik kapal, oke. Lalu sekarang kita berlanjut ke halaman 39. Di halaman 39 ini melengkapi lagi gambar nomor 1, 2, 3, 4 itu apa ya. Silakan, sudah dikerjakan. Oke, nomor 1 adalah Nomor 1 Bahnhof, Der Bahnhof, richtig. Nomor 2 das Rathaus, Das Rathaus, richtig. der Hafen, Der Hafen, richtig. die Kirche. Gereja kah? Kirche. Di Kirche ya, richtig. Nah, lalu yang R2-nya ini menggunakan Unbestimmter und Negationsartikel. Seperti contoh nomor 1, ist das ein Museum? Nein, das ist kein Museum. Das ist ein Theater. Ya. Jadi tadi kan museum terus tanda tanya. Nah, ini ada museum lagi tapi dicoret diganti dengan teater. Kenapa museum? Masih ingat kenapa ein? Kenapa museum pakainya ein? Netral, das museum. Betul, karena dia dari netral ya. Makanya bentuknya jadi ein. Lalu kalau kain museum, karena berasal dari ein museum ya. Oke, Penolakan, ya, penolakan. betul. Untuk nomor 2 dan 3-nya sudah dikerjakan? Belum. Belum, oke, silakan dikerjakan dulu ya. Nanti kalau sudah, silakan bilang biar kita bahas.
Berarti, oke, silakan nomor 2. Das ist ein Hotel. Is das ein Hotel? Ya, richtig. Lalu jawabannya? Nein, that is kein Hotel. Das ist ein Restoran. Das ist ein Restoran, betul. Tapi jangan lupa negation artikelnya juga digunakan ya untuk hotel tadi. Jadi untuk yang hotel tadi di bawahnya itu Nein, das ist kein Hotel. Titik baru das ist ein Restaurant ya. Udah pakai titik. Oh iya. Oke, lalu yang ketiga, Is there is ein Bahnhof? Nein, there is kein Bahnhof. Oke. This is eine Kirche. Ja, richtig. Ist das ein Bahnhof? Nein, das ist kein Bahnhof. Das ist eine Kirche ya. Oke. Nah, sekarang yang R3. Yang R3 ini tentang arah. Jadi si A bertanya arah menuju Bahnhof. Lalu nanti yang B bertanya arahnya menuju Markt ya. Saya yang bertanya, Bulia yang menjawab, oke? Oke, sekarang saya bertanya dulu arah Bahnhof. Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Bahnhof. Gehen Sie hier rechts und dann links, dann rechts. Das ist der Bahnhof. Richtig ya. Oke, vielen Dank. Sekarang saya tanya yang Mark. Wo ist der Markt, bitte? Gehen Sie hier geradeaus, Ja. geradeaus Ja. und dann rechts, dann links. Da ist der Markt. Richtig ya, geradeaus dan rechts und dann links, da ist der Markt. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Pelajaran hari ini sudah selesai? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau begitu pelajaran hari ini saya akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya via chat ya. Oke. Vielen Dank für heute und bis morgen. Oke. Ya, Silakan, Frau. bitte. Maaf karena sepanjang pelajaran saya jadinya off cam ya, biar sinyalnya lancar. Gak apa-apa, Frau. Iya.